जय श्री कृष्ण मित्रों, आज आपणे गोरमाना गीत गाईशुं। गोरमा गोरमा रे कमाड उघाड़ो, गोरमा गोरमा रे कमाड उघाड़ो। बारणे ऊभा छे पांच पुजारी, बारणे ऊभा छे पांच पुजारी। पांच पुजारी मां कोण वडेरू, पांच पुजारी मां कोण वडेरू। पांच पुजारी मां लक्ष्मीजी वडेरा, पांच पुजारी मां लक्ष्मीजी वडेला। गोरमा गोरमा रे कमाड उघाड़ो, गोरमा गोरमा रे कमाड उघाड़ो। बारणे ऊभा छे पांच पुजारी, बारणे ऊभा छे पांच पुजारी। पांच पुजारी मां कोण वडेरू, पांच पुजारी मां कोण वडेरू। पांच पुजारी मां सीताजी वडेरा, पांच पुजारी मां सीताजी वडेला। गोरमा गोरमा रे कमाड उघाड़ो, गोरमा गोरमा रे कमाड उघाड़ो। बारणे ऊभा छे पांच पुजारी, बारणे ऊभा छे पांच पुजारी। पांच पुजारी मां कोण वडेरू, पांच पुजारी मां कोण वडेरू। पांच पुजारी मां द्रौपदी वडेरा, पांच पुजारी मां द्रौपदी वडेला। गोरमा गोरमा रे कमाड उघाड़ो, गोरमा गोरमा रे कमाड उघाड़ो। बारणे ऊभा छे पांच पुजारी, बारणे ऊभा छे पांच पुजारी। पांच पुजारी मां कोण वडेरू, पांच पुजारी मां कोण वडेरू। पांच पुजारी मां पार्वती वडेरा, पांच पुजारी मां पार्वती वडेरा। गोरमा गोरमा रे कमाड उघाड़ो, गोरमा गोरमा रे कमाड उघाड़ो। बारणे ऊभा छे पांच पुजारी, बारणे ऊभा छे पांच पुजारी। पांच पुजारी मां कोण वडेरू, पांच पुजारी मां कोण वडेलू। पांच पुजारी मां राधाजी वडेरा, पांच पुजारी मां राधाजी वडेरा। गोरमा गोरमा रे कमाड उघाड़ो, गोरमा गोरमा रे कमाड उघाड़ो। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवाननी जय, काठा गोरमानी जय। जो मित्रों विडियो सारो लागे तो नीचे कमेंट करीने जणावजो અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। જય શ્રી કૃષ્ણ।